হাই, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি আঁকছি আমার এক সাবস্ক্রাইবারের পোর্ট্রেট। তো তোমরা যদি চাও নেক্সট পোর্ট্রেটটা তোমাদের হোক, তো আমাকে ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করো। যার কমেন্টে সবথেকে বেশি লাইক করবে আমি নেক্সট তার পোর্ট্রেটটাই ড্রয়িং করব। তো তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবে। मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मेरी तुम्ही से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्ही से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहाँ मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा खुद ही का